Bonjour mes élèves de troisième année collégiale. On va travailler aujourd'hui la deuxième partie, l'immunologie. Et on va commencer par la première chapitre qui concerne les micro-organismes ou bien les microbes. غنبداو الفقرة الثانية اللي هو علم المناعة الأول اللي هو كيختص بالمتعضيات المجهرية هما لي ميكرو أورغانيزم أو كنسميوهم لي ميكروب. Voilà, dans les photos suivantes, j'observe une tache blanche sur le pain et une tache verdâtre qu'elle s'appelle moisissure. Les moisissures, باللغة العربية هو العفن. Donc les moisissures ce sont des champignons microscopiques. هي عبارة عن فطريات مجهرية. كنلاحظوا هنا على الخبز بقعة بيضاء وبقعة خضراء. هاد البقع كيتسماو العفن اللي هي عبارة عن فطريات مجهرية. Donc, d'où viennent ces micro-organismes? Quand je laisse le pain à certains temps en contact avec l'air et l'humidité, on a l'apparition des moisissures. Donc l'air contient des microbes et voilà l'observation microscopique de ce type de champignon. إذن من هنا بغينا نعرفوا شنو هو ولا شنو المصدر ديال هاد العفن. ملي كنخليو الخبز او الخضره خارج الثلاجه وملي كنخليو الخبز معرض للهواء وفي منطقه رطبه لمده طويله كنلاحظوا ظهور العفن. اذا منين كيجي هذا العفن؟ من الهواء. اذا الهواء كيحتوي على متعضيات مجهريه car les moisissures ce sont des micro-organismes. Et la deuxième situation, quand je fais une observation microscopique d'une eau stagnante, j'observe des êtres vivants très petits circulent dans l'eau. Ce sont des microbes appelés paramycies. عند القيام بملاحظة لمياه الملاحظة مجهرية لعينة من مياه راكدة أو ملوثة كنلاحظوا وجود كائنات أو حيوانات صغيرة متحركة بالماء. هاد الكائنات كتسمى هي متعضيات مجهرية. إذن on peut conclure que l'eau contient des micro-organismes. كذلك الماء كيحتوي على متعضيات مجهرية. Et dans notre organisme, on a aussi plusieurs types de microbes, surtout dans l'intestin, qui peut nous aider à la digestion des aliments. في الجسم ديالنا كذلك كاين عندنا بزاف الانواع ديال الميكروبات خاصة على مستوى الماء الدقيق. هاد الميكروبات المتواجدة على مستوى الماء الدقيق كتساعدنا في عملية هضم الغذاء. Donc on va commencer par l'introduction. Les microbes sont très diversifiés, nombreux et ils sont permanents en contact avec notre organisme. Ils peuplent tous les milieux, air, sol, eau. Les microbes sont invisibles à l'œil nu. Pour les observer, on utilise le microscope. Certains microbes sont inoffensifs, غير مضرة. D'autres sont pathogènes, مضرة. Ils provoquent des maladies plus ou moins graves. غنشرح هذه المقدمة باللغة العربية. شنو كتقول؟ بأن الميكروبات أو المتعضيات المجهرية هي عديدة ومتنوعة تعيش في جميع الأوساط بحال التربة، الماء، الهواء. وهذه المتعضيات المجهرية لا ترى بالعين المجردة بل يمكن رؤيتها باستعمال المجهر الضوئي وليست جميعها ضارة. الضارة c'est-à-dire pathogène. بل هناك أيضا متعضيات مجهرية نافعة هي inoffensive. أما الضارة فتسبب أمراض خطيرة وفي بعض الأحيان قاتلة. Les questions qu'on peut proposer, quels sont les types de micro-organismes? Quelles sont les caractéristiques de chaque type? Quels sont les dangers des micro-organismes? ما هي أنواع المتعضيات المجهرية؟ ما هي خاصية ديال كل نوع؟ وفيما يتجلى خطر هذه المتعضيات المجهرية. On va commencer par la première activité. La diversité de micro-organismes ou bien les microbes à partir des documents de page 102. Complétez le tableau suivant. On a 4
Document. Document 2 présente la première type, c'est les protozoaires. Document 3 présente deuxième type, c'est les bactéries. Document 4 présente les champignons microscopiques. Et document 5 présente les virus. Dans les protozoaires, je vois on a deux classes, les paramécies et l'amibe. Les bactéries, on a bacilles tétaniques, staphylocoques et bacilles lactiques. Les champignons microscopiques, on a la moisissure de pain et champignons de pénicillium. Le virus, on a virus de l'hépatite C et virus de rhume. Donc, on va commencer par les protozoaires. Quelle est la différence entre l'amibe et la paramécie? Les deux, ce sont des animaux unicellulaires, plus grands que les autres micro-organismes. Mais la différence, c'est les paramécies, ils déplacent dans l'eau à l'aide de cils. يعني الباراميسيون يتحرك بواسطة الأهداب. كنلاحظوا بأن الجسم ديالو مغطى بالأهداب اللي كتساعدو في الحركة داخل الماء. L'amibe, je vois que possède des pseudopodes. أن الأميب كتوفر على أرجل كاذبة pour le déplacement. يعني كتحرك بواسطة أرجل كاذبة. Et la troisième type, c'est les trypanosomes. Je vois, voilà, les trypanosomes. Aussi, ils déplacent, mais à l'aide de flagelles. بواسطة أصوات. Donc, pour les protozoaires, la différence entre chaque classe, c'est le moyen de locomotion. يعني الفرق بين الكائنات اللي كتصنف ضمن لي بروتوزوار هي العضو باش كيتحركوا. عرفنا بان لي باغاميسي كيتحرك بواسطه لي سيل، دونك غيتصنف ضمن لي سيليي. لاميب كيتصنف ضمن لي بسودوبود حقاش كيتحرك بواسطه هاد لي بسودوبود. اما لي تريبانوزوم كيتصنف ضمن لي فلاجولي حقاش كيتحرك باغ فلاجيل بواسطه هاد الصوت هذا. Donc on va terminer la première type et on va commencer par la deuxième type de micro-organismes, c'est les bactéries. Quelle est la différence entre les bactéries? Les bactéries aussi ce sont des micro-organismes unicellulaires, mais la différence c'est la forme. Voilà. Les bactéries bacilles, leur forme bâtonnée. Mais les bactéries coques, leur forme sphérique. Dans les bactéries bacilles, on a des bactéries pathogènes et d'autres bénéfiques. Les bactéries pathogènes comme bacilles tétaniques et bactéries bénéfiques qui est utile par l'homme comme bacilles lactiques اللي هي عصيات الحليب. هنا شنو الصنف الثاني اللي تعرفنا عليه ولا اللي غنتعرفوا عليه في المصعديات المجهريه هو البكتيريات. البكتيريات كتختلف في الشكل. عندنا هنا البكتيريات على شكل عصيات وبكتيريات هنا على شكل دائري. البكتيريات اللي على شكل عصيات قلنا بحال عصيات الكازاز باسيل تيتانيك اللي هي مضره، وعصيات الحليب باسيل لاكتيك اللي هي نافعه كتكون في الحليب غير مضره بالانسان. لي باكتيري كوك اللي عندها الشكل ديالها دائري بحال لي ستريبتوكوك. هنا فوالا لي باكتيري اونشيني، يعني هنا البكتيريا على شكل سلسله، وهنا ستافيلوكوك نشوف لا باكتيري روغروبي هنا مجموعه على شكل بحال شكل عنقود العنب. La troisième type de micro-organismes, ce sont les champignons. Voilà les champignons, je vois. Cette photo représente une observation microscopique des moisissures. Les moisissures se trouvent dans les aliments, dans le pain, dans les légumes, fruits, etc. Et est un micro-organisme qui est pathogène. Deuxième type, c'est les levures. Les levures,
هو الخميره اللي كنستعملوها في الخبز. وعندنا كذلك خميره البره ليفور دو بان et levure de bière. Levure de bière utilisée pour fabriquer par exemple les boissons alcooliques. Levure du pain pour préparer notre pain. Et la troisième type, c'est le pénicillium. Le pénicillium, ce sont des champignons microscopiques utilisés pour fabriquer les antibiotiques. Antibiotiques de pénicilline. بالنسبة les champignons أو الكائنات أو الفطريات المجهرية كنلاحظوا النوع الأول اللي عندنا هو العفن، النوع الثاني الخميرة، والنوع الثالث البنسلين. العفن هو مضر بالنسبة للإنسان. الخميرة والبنسلين هي غير مضرة للإنسان بل نافعة. Et la dernière type des micro-organismes sont les virus. Les virus, ils sont visibles seulement avec un microscope électronique. Et il peut se développer qu'à l'intérieur des cellules vivantes appelées cellules hôtes. Et voilà, dans le diapo, on a deux types de virus. La première type, c'est virus VIH, de sida. Et la deuxième type, le virus corona. النوع الأخير أو الرابع من المتعديات المجهرية هي الفيروسات. الفيروسات هي يمكن ملاحظتها بواسطة المجهر الإلكتروني ماشي المجهر الضوئي. Les autres on peut observer par microscope photonique, mais les virus on peut observer par microscope électronique. المتعديات المجهرية الأخرى ممكن ملاحظتها بواسطة المكبر الضوئي أو المجهر الضوئي. أما الفيروسات فلا يمكن رؤيتها إلا بواسطة المجهر الإلكتروني، وهي تسمى بمتعديات مجهرية متطفلة دي بارازيت. متطفلة لأنها تعيش على حساب أو داخل خلية حية عائلة. باش يتكاثر ولا باش يعيش هاد الفيروسات خاصها واحد خلية عائلة سيلول اوت. كيدخل هاد الفيروس داخل الخلية وكيعيش، ما كيقدرش يعيش في الأسطح. Et voilà le tableau qui résume les 4 types de microbes, les caractéristiques de chaque type et milieu de vie de chaque type. Les microbes, en un premier type les protozoaires, ils sont classés en 3 groupes selon le moyen de locomotion. Les ciliés comme les paramycies, les pseudopodes comme l'amibe, les flageolets comme trypanosomes. Ils vivent dans les eaux stagnantes. النوع الأول اللي هما الحيوانات الأولية. عندنا 3 أصناف كتصنف على حساب العضو اللي كيتحرك به. لي سيليي بحال لي باراميسيوم، لي بسودوبود بحال الاميبا، لي فلاجولي بحال لي تريبانوزوم اللي كيتعيشوا هاد لي بروتوزوار كيعيشوا في المياه الراكده او ستاغنونت او بيان او تروبل. Les bactéries, la deuxième type c'est les bactéries, sont classées en 2 groupes selon la forme. Les coques, ce sont des bactéries de forme sphérique, exemple staphylocoque et streptocoque, déjà شرحناهم. Les bacilles, ce sont des bactéries en forme de bâtonnet, يعني étoile allongée. Exemple les bacilles tétaniques et bacilles lactiques. Milieu de vie, dans les aliments, l'eau ou le sol. Les champignons microscopiques sont classés en 2 groupes. On a les levures, les moisissures. Milieu de vie, les fruits ou bien le pain. Et la dernière type, c'est les virus. Ce sont des parasites considérablement plus petits. يعني هي أصغر متعدية مجهرية مقارنة مع باقي الأنواع. Exemple, virus de hépatite C et virus de rhume et VIH. Milieu de vie, parasite intracellulaire. عندنا فيروس الهيباتيت سي، فيروس حمى الزكام، وفيروس السيدا. وكي في الوسط العيش ديالها بارازيت انتراسيلولير متطفل داخل الخلية. Conclusion, dans les micro-organismes, il y a des microbes pathogènes qui causent des maladies, par exemple le virus corona,
et non pathogènes qui ne causent pas de maladie. Par exemple, champignon de pénicillium qui produit la pénicilline, antibiotique utilisé dans le traitement de certains types d'infections bactériennes. هنا بصفة عامة قال لك بأن المساعديات المجهرية منها من هي ضارة وكاين اللي هي نافعة. الضارة بحال فيروس كورونا، والنافعة بحال الفطريات ديال بحال الشامبينيون ديال البينيسيليوم. هاد الشامبينيون اللي كيتستعمل في المجال ديال الصيدله باش كينتج لينا واحد انتيبيوتيك سميتو البينيسيلين. Et maintenant, la deuxième activité, c'est le mode de la multiplication des microbes. Le document suivant montre que les micro-organismes se multiplient par plusieurs modes. Précisez le mode de multiplication des micro-organismes de document 6. هنا كيفية غنشوفوا كيفية تكاثر كل نوع من هذه المتعضيات المجهرية. عندنا في هذا الدوكيمون هذه كيتبين ليا كل نوع كيتكاثر بطريقة معينة. النوع ولا النوعين الأولين عندنا les bactéries se multiplient par division et la paramécie se multiplie aussi par division. يعني عندنا البكتيريات والباراmécie c'est-à-dire les protozoaires ils se multiplient par division يعني الانقسام. البكتيريات والحيوانات الأولية تتكاثر بفضل الانقسام. شنو هو الانقسام ولا كيف كيتم هذا الانقسام؟ Par exemple, on a une protozoaire ou bien bactérie mère, il grandit et divise en deux bactéries ou bien deux protozoaires. Et chacune de ces protozoaires ou bien de bactéries, il grandit aussi et divisé en deux protozoaires ou bien deux bactéries nouveaux. Pour obtenir à la fin des protozoaires ou bien des bactéries nouveaux identiques à celles de protozoaires ou bactéries mères. يعني هذا الانقسام كيفاش كيتم؟ يعني انطلاقا من بكتيريا كتكبر وكتنقسم الى بكتيريتين، وكل بكتيريا كذلك كتكبر وكتنقسم الى بكتيريتين، كنحصلوا على في الاخير على بكتيريات جديده متشابهه مع البكتيريا الام. On a la levure du bière se multiplie par bourgeonnement. خميرة البرة تتكاثر بواسطة التبرعم. bourgeonnement. البورجونمون يعني التبرعم، يعني هذه هي الطريقة باش كتكاثر هاد الخميرة. كنلاحظوا هنا في التصويرة ولا في الصورة المبينة عندنا هنا ليفور، وهاد لو بوطون هذا سي ان bourgeon. Voilà pour bien. On a levure mère attachée avec un bourgeon. Cette bourgeon, quand on a des conditions favorables, elle détache et devient un levure. يعني هنايا الخميرة الأم كيكون مرتبط بها هاد البرعم. ملي كيتوفروا الظروف الملائمة هاد البرعم هذا كينفصل على الخميرة الأم وكيتكاثر il va germe وكيعطينا وكيتحول إلى خميرة. La moisissure de pain se multiplie par sporulation. العفن يتكاثر بفضل أو بعملية التبوغ. يعني التبوغ يعني كتنتج لنا أبواغ. Il produit des spores. Dans le document on a des filaments. Voilà يعني هنا كنلاحظوا شكل الخيوط. وهنا des cercles qui est noir. هنا كنلاحظوا كرات اللون ديالها أسود. هاد الكرات هادو هما لي سبور. هاد لي سبور حتى هما ملي كنلقاو الظروف الملائمه كيتحولوا لينا الى عفن. يعني ملي هاد لي سبور هادو يقدروا مثلا يجي الهواء يهزهم ويحطهم في شي بلاصه مثلا فيها ظروف ملائمه اكثر، غيتحولوا من لي سبور الى مواسيسور، من بوغ الى عفن. Et la dernière type, on a ici le document qui présente le VIH se multiple dans les cellules hôtes. يعني فيروس السيدا يتكاثر داخل خلية عائلة.
Et dans l'autre document, on a l'hémolyse virale, c'est-à-dire l'éclatement d'un globule rouge انفجار خلية حمراء بسبب ماذا؟ بسبب تكاثر الفيروسات داخلها. يعني هذا الفيروس هذا كيتكاثر على حساب الخلية، يعني كيتكاثر داخل الخلية. ملي كيتكاثر يؤدي إلى ماذا؟ انفجار وموت الخلية. hémolyse virale. Et ce tableau qui présente les modes de multiplication de chaque type de micro-organisme. On a les protozoaires et bactéries se multiplient par la division cellulaire. Les virus se multiplient par prolifération dans une cellule vivante. يعني خاص تكون خلية حية. Les champignons qui se divisaient en deux, les levures et moisissures. Je m'excuse. Les levures se multiplient par bourgeonnement, التبرع. Et le moisissure se divise par sporulation. Et merci pour votre attention.